आजर वीडियो रे आमे बहुत सुंदर स्लीव्स डिजाइन टे देखिबा। आपन को काउल स्लीव्स भी कहि परिबे आ आपन रफल स्लीव्स भी कहि परिबे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। केमते छनते आपन माने? आई होप आपन माने बहुत भलो थिबे, सुस्त थिबे। तो आपन मान को बहुत बहुत स्वागत मोर YouTube चैनल ले। तो फ्रेंड्स आसंत देखिबा काउल स्लीव्स रो पूरा डिटेल ले स्टिचिंग। तो देखंतु आपन नॉर्मल हाथ आपन जेमति स्लीव्स काटुचंदी शॉर्ट स्लीव्स सेमति आपन काटि नेबे। आर कटिंग वीडियो भी आपन पूर्व वीडियो रे पाई जिवे स्लीव्स रो कटिंग। तो एमति नॉर्मल स्लीव्स जेमति कटिंग करंती काटि देबे। एबे हमरो जो मेन फैब्रिक अछि, मेन फैब्रिक रो स्लीव्स पई जो कपड़ा आस्तला तो वर्क अछि टिके हाथ रे मोहरी रे। तो से वर्क को नै कि हम एबे डिजाइन टी क्रिएट करबा। ठीक अछि, हमर जत्ति कि लंबा अछि हमें मोर जेहेतु 15 इंच भीतर रहुची तो हम 15 इंच रखिली। आउ आपनकर चौड़ा भी आपण 7.5 इंच 8 इंच रखिबे। फोल्डिंग डबल फोल्ड हेतिबो, फोल्डिंग साइड रे 7-8 इंच भीतर रखले माने 8 इंच हेले हम 16 इंच हबो सिंगल कर देले आ डबल हेले 8 इंच। तो मोर 8 इंच ही होतला तो म 8 इंच रखिली। आउ पुरु हमर मु रखिली केते कहली 15 इंच। ठीक अछि, 15 इंच ऊपर मार्क कर देली कारण मोर भी आउ एक्स्ट्रा कपड़ा किछ नथिला। आपनकर जदी एक्स्ट्रा कपड़ा थिबा आपन जदी अधिक चाहूथिबे रफल तार आउ टिके अधिक नै परिबे। तो ऊपर मु 4 इंच रे मार्क करली। आपन 3 इंच रे भी कर परिबे। मु 4 इंच रे करली प्लस एपटे जे 8 इंच रे करथिली ताको हेबे मार्कटा मिसै देली। ठीक अछि, ट्रायंगल टाइप रो आगे शेप दे देबे। तापरे कोन करबे टिके राउंड शेप करके देबे। ठीक अछि, पूरा सीधा स्ट्रेट देबेनी, टिके राउंड करके मझिरु डिवाइड कर देबे। डिवाइड मझिरु टिके राउंड करके नेबे। ठीक अछि, पूरा ट्रायंगल भाबरे नेबेनी। तो एमती करके देखो पूरा सीधा की काटी देली गोटे ट्रायंगल टाइप रो टिके ऊपर रहिला 4 इंच माने 8 इंच ऊपर आउ तळु आपन मिलला 16 इंच। ठीक अछि, तळ जोठी हमर स्लीव्स रो मोहरी अछि वर्क अछि सेठी 16 इंच पूरा लंबा रे रहिला, चौड़ा रे 16 इंच, लंबा रे 15 इंच। आउ एपटे सेनी चौड़ा रे रहिला 8 इंच। ठीक अछि, ताउ डबल फोल्ड रे हैला 4 इंच आउ एपटे मोहरी पट हैला 8 इंच। तबे बुझी गेले तो एमती दी पीस संग काटी देबा। तबे एबे चलबे मेसिन ऊपर माने ठिया हो किछि काम नै जहा हो मेसिन ऊपर। तो देखंतु एबे स्लीव्स टिके आपन नॉर्मल जेमती लाइनिंग सहित आपनकर मेन फैब्रिक की जॉइंट करके रेडी करंती तो सेमती रेडी कर देबे। पूरा भलो भाबरे रेडी कर देबे जेमती आपन टॉप स्टिच दे देबे आपनकर कोठी आपनकर लाइनिंग फैब्रिक ऊपर। मेन फैब्रिक रे देबेनी काई ऊपर स्टिचटा एते भलो लागेनी। तो सेठी करके आपन जेमती नॉर्मल स्लीव स्टिच करछंती सेमती कर देबे। करके आकु भी कट करके नै जिवे। ठीक अछि, तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देंतु, आपन फ्रेंड सर्कल ले शेयर कर देंतु ताकि से मानू को भी किछि इन्फॉर्मेशन थिले ना सेमते से मानू किछि डिजाइन इंटरेस्ट थिबे ना तो निहाती बेनिफिट हे जिवो। तो देखंतु आकु एमती काटी देली। तापर एमती दी पीस अंक रेडी कर देबे कारण दी पीस अंक हमर क्राउड स्लीव्स रेडी हबो। तो हमन शॉर्ट स्लीव्स हे गेला। एबे हम आनिया मेन फैब्रिक। ठीक अछि, एबे आकु आरो डिजाइन टी क्रिएट करबा। गोटे रखि देबा आ गोटे आगे रेडी करबा। देखंतु आगे ऊपर तळ मोर जो जोठी हमर एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि ना सेठी हम कोन करे फोल्ड करके स्टिच कर देबा। ठीक अछि, डबल फोल्ड करके पतला के स्टिच कर देबे काहे कि ना सेठी हमर जदी आपन चाहिबे ना किछि लटकन वगैरह दे परिबे। ठीक अछि, मोर क्लाइंट रो डिमांड नाही तो मु सेति पे देइनी। आपन चाहिले किछि झूला वाला लटकन अछि आपन सेठी देले आउरी क्रिएटिव लागिवो आ सुंदर भी लागिवो। तो जेहेतु क्लाइंट रो हेवी वर्क अछि से चाहिलानी आउ किछि दबा पई तो सेति पई मु देइनी। आपन चाहिले दे परिबे, देले आउ टिके आर लुक एक्स्ट्रा भलो आसीबो। तो हे गेला फोल्ड हे गेला। तो एबे हमर जोठी हमें चौड़ा कम पट नै चंदी। ठीक अछि, सेई पटुको हम प्लेटेड सब दबा। ठीक अछि, बड़ बड़ प्लेट देबे 3-4टा प्लेट देबे। आपन जति की लंबा रखबे आपन प्लेट सेति की हबो। तो मोर समुदाय 15 इंच रो लंबा अछि जेहेतु मोर 3-4टा प्लेट आराम से हे जिवो। तो बड़ बड़ प्लेट टिके देबे आपन 2 इंच रे गोटे 2 इंच रे मार्क कर देबे। 2 इंच रे 2 इंच रे मार्क कर देबे तो आपन प्लेट देले भी हबो। तो सेही हिसाब रे आपन देई परिबे नले आपन एमती बड़ बड़ प्लेट 3-4टा देबे। ठीक अछि, सुंदर भाबरे देबे प्लेट कारण से प्लेट एपटे भी सेही जेमती जो मार्जिन ने आपन एपटे प्लेट देचंदी सेही मार्जिन ने एपटे भी प्लेट देबे। समान समान करके देबे। जो जदी 2 इंच रे 2 इंच रे नेचंदी 2 इंच रे प्लेटटा देबे। जदी इंच रे नेचंदी तो इंच के रे प्लेटटा देबे। दी पटांक लेकिन समान रहइबो। तो हे कि तापर एम सब प्लेट तक ऊपर पटको मुह रहइबो जेहेतु काउलटा हमर ऊपर को झुलिबो तो ऊपर पटको मुह रहइबो।
ତ ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ କ୍ରାଉଲ୍ ବନେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୂନଟା ବନିଗଲା ସମାନ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୂନଟା ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ଏଇ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଲା ନା ତାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଲା ମିଡିଲ୍, କାରଣ ଏଠି ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଞ୍ଚ ଦେବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଆଗେ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାତ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ଲିପ୍ସ କରିଥିଲେ ତ ତାକୁ ଆଣିବା, ସେଠି ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଗେ ଲକ୍ କରିଦେବା ପିନ୍ ବଲ୍ ପିନ୍ରେ। ତ ସେଟା ଆମର ମଝି ହେଲା, ମଝିରୁ ଏପଟୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଯିବେ, କୋପଟୁ ଏପଟୁ 2 ଇଞ୍ଚରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ବି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 1.5 ଇଞ୍ଚରୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ନା ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଚୂନର ସେଠି ଦେଇକି ସେଟ୍ କରିବା। ତ ଚୂନର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏପଟୁ ଆଗେ ପିନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବା, କାରଣ 2 ଇଞ୍ଚ ପାଖରୁ ଏପଟକୁ ଯାହା ହେବ ସେଟ୍ ହେବ। 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଯାହା ରହିବ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ରହିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୂନଟା ହେବ ସେଠି ସେ ସବୁ ଗ୍ୟାଦର ତକ ସେଇଠି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣ ସାଇଜ୍ କରି ଗ୍ୟାଦର କରିଦେବେ, କରିଦେଇକି ତାପରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ମେସିନରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ସେ ମଝିରୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଠୁ କୁଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଇକି କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ନହେଲେ ସେ କୁଞ୍ଚଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମ୍ନେ ସାମ୍ନେ ହେବା ଦରକାର। ଏପଟ କୁଞ୍ଚ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ପାଖରୁ ଏପଟ କୁଞ୍ଚ ରହିବ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ, ସେପଟ ପଟରୁ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ, 2 ପଟ କୁଞ୍ଚ ମୁହଁ ପଟକୁ, ଗୋଟେ ପଟକୁ ମୁହଁ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ହିସାବରେ କରିଦେବେ। ମଝିରୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଭାରି, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଏପଟକୁ ପୁଣି ଆମେ ଏପଟୁ ବି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ମଝିକି ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ରହିଲା ମୋର, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ ତାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆଗେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାଇନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଆଉ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଏମିତି ହେଲେ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବେ ସ୍ଲିପ୍ସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ରାଉଲ୍ ଆସିଗଲା। ରଫଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ସ ବି କହିବେ ଆକୁ, କ୍ରାଉଲ୍ ବି ଆକୁ କହିପାରିବେ। ତାର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଚୂନଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୂନଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚୂନଟକୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ସେ ଦେଖୁନ ନଚ୍ ଦେଇଛି, ତ ସେଠି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ସେ ନଚ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜରେ ଆକୁ ସ୍ଲିପ୍ସ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ ନା, ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି ଫ୍ରଣ୍ଟର ସେପ୍ଟା, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଦିଏ ସେପ୍ଟା, ତ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସେପ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। କାରଣ ଏମିତି ରଖିକି ଆମ୍ନେ ସାମ୍ନେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଲିପ୍ସକୁ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜକୁ ରଖିକି ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଭୁଲ ହେବନି। ବିଗିନରଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏମିତି ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ତରିକା। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଆମ୍ନେ ସାମ୍ନେ ରଖିଲେ, ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସେପ୍ ବି ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଆମର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ସୋଲ୍ଡର ଆଉ ଆମର ସ୍ଲିପ୍ସର ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ନଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମିଶାଇବେ। ମିଶାଇକି ଆପଣ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କି କରିକି ଯିବେ, ଏପଟ ଲାଷ୍ଟ କରିସାରିବେ, ପୁଣି ମିଡିଲ୍ରୁ ଆସିବେ ସେପଟକୁ। ଏମିତି ଯଦି କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯଦି ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜରେ ଫିଟିଂ କୌଣସି ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବନି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ କହେ ମିଡିଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ତ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ସେଇ ମିଡିଲ୍ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୁଣି ସେଇଠୁ ଯିବା, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ସେପଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ ଆଉ କିଛିଟା ନଲେଜ୍ ବି ଆପଣ ଗେନ୍ କରିଥାନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆପଣ ବି କ୍ୱାରି ଥିଲେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ବି କରିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାତ ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ଦେଖେଇଦେଲି, ସେକେଣ୍ଡ ହାତ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ନିଜେ କରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ରାଉଲ୍ ବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମର ସ୍ଲିପ୍ସ ବି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ଫିଟିଂଟା କରିଦେଉଛି। ଫିଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟଲି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫିଟିଂ ତ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସିଧା ପଟେ ମୁଁ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ତ ସିଧା ପଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବେ। ସିଧା କରିକି ଆଗେ ତାକୁ ଫିନିଶ୍ କରିଦେବେ, ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫାବ୍ରିକ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେ ବାହାରିଯିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଲିପ୍ସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଯଦି ଆକୁ ଆଇରନ୍ ବାଇରନ୍ କରିକି ନେବା ନା, ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଗଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଲିପ୍ସ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଲୁକ୍ ବି ନୂଆ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବ୍ଲାଉଜର ଡିଜାଇନ୍ ବି ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇଯିବେ ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ର। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ସ୍ଲିପ୍ସ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ସ୍ଲିପ୍ସ ଆପଣ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।